Le trajet vers Bansouz prend une demi-journée. Sylvain Villemot, Radio Rue DSS-CNPE, conduit les journalistes dans la visite de plusieurs quartiers et repère à l'avance l'endroit où l'on peut trouver des lémuriens. À l'itinéraire, la forêt de Bansouz, traversée par une ruelle qui mène à une source d'eau. Atialan'ny Bansouz, tanàna anankiray 70 km miala ny Vohemara, manaraka ny lalan'ny Taraina, dia mbola miverina miatsinanana mahazo-bolon-dranomasina avy eo no misy anay amin'izao fotoana izao. Atialan'ny Bansouz moa agnatin'ny commune rurale Ampisikina izy io dia agnatin'ny faritra Kajiana Lokimanambato. Ary ny mampiavaka an'ity faritra ity zao aty ny tany mbola ahitana amponina tegna mbola mitana ny fomban-drazana. Inona le fomban-drazana zay? Izay fomban-drazana zay raha zahantsika le mahakasika ny fikajiana ny tontolo iainana dia mikasika ny fady ny mihinana ankomba ty. Ary na nikasikasika ny ankomba zavatra tena masina ny ankomba ty. Ka ty zany ny tany mbola ahitana ny ankomba na dia efa niena aza ny isa nefa niavitsy fa ty zany tany mbola ahitana ankomba amin'izao ty. Nous traversons la forêt, une forêt sèche, d'où les recoins sont inspectés. Trop empressés à l'idée de rencontrer les lémuriens, les journalistes franchissent une sépulture traditionnelle isolée sans en prendre conscience. Jean-Noël, un villageois, conduit ce trajet avec les journalistes un peu embarrassés. Aucun lémurien n'est rencontré, même si l'endroit visité est leur endroit préféré. Tsy mitovy n'ilay fisiany taloha fisiany io fa fotony fa nisy olo mety nandeha nikorontana ilay raha tamin'ny aorioriana teo. Zay ilay raha. Tanàna zany le fiainana. Misy fiantraikany amin'ny tanàna zay manahoana ny resaka lasasy misy vety na le resaka akomba io. Ny akomba io fiazana. Misy ve ny fiazana ty amin'ny famandriana akomba za tsy milaza vandy amin'ny vatagna anareo fa navy nisy izy taokoatra helahela fa tagnatin'ny tatato za tsy andeha bignobignony le mpangalan-komba fa tsary fotony mety misitriky mary indroko ambela mangala. Au moment de quitter Bansouz, un villageois dit avoir trouvé 5 lémuriens en compagnie. À la rencontre des humains, ils se sauvent et disparaissent de vue à jamais. Mety mahatonga azy angamba satria io lay ankomba efa manomboka malily izy fa tsy dia mandina loatra fa io koa efa miavitsy izy miavitsy satria mbola misy any ny lasasy aty na dia efa niena satria efa be niezaka natao aty efa miena ny lasasy fa mbola misy miena ny lasasy midika zay hoe voafely izy amin'ny lalàna sa so dia le akomba mihitsy no efa manahirana amin'ny ia dia zay koa lafiny anankiray zay tena efa vitsy efa manahirana ny mahita azy satria zay tegna nany anao miresaka amin'ilay olona amponina tegna efa miasasa aty izy efa misy toerana vitsivitsy ny tena ahitana azy misy manontany efa tsy ahitana azy mihitsy na dia tagnatin'ny fatralokina. Inona le karazan'izy io zao? Io zay le akomba Elémir coronatus zany le akomba mavo le mampiavaka ny faritra avaratra endémique du nord zegny io akomba Elémir. Maninona ny tena tiany mpihaza le akomba mavo? Le akomba mavo tegna izy raha tegna mandina ho an'ny olona zay mahay miara-monina aminazy izy dia tsy malia izy zany hoe tsy mba taitaitra izy fa milamina izy dia te miara-monina be ary tsy indraindray aza manatona anao izy raha tsy mahise sentir menacé izy dia manatona anao tsara izy dia milalao izy dia mijery eo zay zany tegna ary eo zany mahatonga izy mora victime sasy satria na dia mampiasa filesy fo dia efa mahazo azy sasany izy mitoraka mety mahazo azy ia izy zegny tamahana be dia zay mahatonga izy mora victime sasy ary isan'ilay tian'ilay olona aby reo mpihinana azy io raha ny fahainoana azy dia isan'ny tiandreo par rapport amin'ny popotexta tersaly zay endémique ny darena izy dia izy ny tena tian'olo zay rehefa andeha. Nous avons rencontré des lémuriens craintifs et méfiants, s'enfuyant dans les buissons de Bansouz. Ils ont changé de comportement. Aucune photo n'est prise. Ces animaux sont perturbés. Déçus, l'équipe organise la suite du trajet. On revient à Ampisikina.
Dans une forêt d'anacardiers farouches, les lémuriens prennent la fuite. Même la Kumbamala, dit Propithecus salé, voulant protéger ses amis, se mettent à la rencontre des journalistes. Ils se battent pour leurs amis. Amin'izao fotoan'izao amin'ny toerana sy faritra maro dia efa misarotra ny mahita varika. Ny antony dia tsotra, efa manomboka mivitsy ny isany satria mipotika ny alafonenany ary voahaza izy ireo. Misarotra satria taloha raha mandeha ianao fotoana vitsivitsy tsy ampy ora akory ary dia mahita karazam-barika samihafa. Ankehitriny anefa mety ora maromaro andeha ataoko hoe andro vitsivitsy mihitsy ary vao mahita azy ireo. Ny anton'izany dia araka ny voalaza teo mignena ny toerana misy azy ary azain'ny olona les biby. Le jour décline. Nous prenons la route vers Antsahapan, là où se trouve la forêt de Boubancourt. Le massacre des 62 lémuriens en 2016 est perpétré dans cet emplacement. La route se trouve dans un état désolant, seuls les camions peuvent y circuler. En saison estivale, ce passage est inaccessible en une journée.